12 अप्रैल आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की तारीख तय की गई है। उपचुनाव में भाजपा को पुनः जीत दिलाने के लिए झारखंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने एनएसबी रोड में भाजपा प्रार्थी अग्निमित्रा पाल के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए लोगों से उन्हें जीत दिलाने की अपील की। क्या कार्यक्रम किए आप? आज रानीगंज में हम लोग डोर टू डोर का कार्यक्रम अभी चला रहे थे, अभी और करना है। लोगों के बीच में जा के हम लोग समझा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए या फिर वोट अपने से देना चाहिए, अपना वोट अपने से देना चाहिए। इतना हम लोग एक तरह से अवेयर कर रहे हैं लोगों को और बहुत रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा, दूसरी तरफ अग्निमित्रा पाल, क्या लगता है प्रभाव क्या मिल रहा है स्थानीय लोग से? देखिए, हम इसमें बोलना चाहेंगे कि पिछले 15 सालों से ममता दीदी बिहार से हमारे भाई बहन जो यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को गाली देते रहे हैं कि आमी काज दिबो ना, आमी किचु करबो ना, कुछ बोल के हमेशा वो गाली देते रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन सा मजबूरी आज आ गया, फिर वही बिहारी बाबू को यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। हम यहाँ के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि अग्निमित्रा पाल आपकी घर की बेटी है। आप कभी भी अपने समस्याओं को लेकर जाएंगे तो उनसे भेंट होगा, उनके लोगों से भेंट होगा। लेकिन अगर उनका जो प्रार्थी है वो बम्बई जाके कोई यहाँ के लोग खोज नहीं सकेगा। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं, सभी लोगों को यही बोल रहे हैं कि आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को आप लोग चुनिए और कमल फूल पर, पौधा फूल पर वोट दीजिए। वैसे भी नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है और सभी का सहयोग मिलेगा, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। मैं डॉक्टर लुइस मरांडी झारखंड से आई हूँ। झारखंड सरकार में जब रघुवर जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा था, मैं एक्स मिनिस्टर हूँ, उसी सरकार में हम मिनिस्टर थे। उनके साथ भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष पापिया पाल मुख्य रूप से मौजूद रहीं। इसके अलावा रानीगंज महिला मोर्चा की शताब्दी चैटर्जी, दिनेश सोनी, शमशेर सिंह एवं रंजीत साव आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने अग्निमित्रा पाल के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा के हैंडबिल लोगों में बांटे और भाजपा द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों तथा प्रकल्पों की जानकारी दी। तो क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज झारखंड की पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी जी रानीगंज में आकर के डोर प्रचार करके गई हैं। रानीगंज बाजार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झारखंड की पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी जी प्रचार करके गई हैं डोर टू डोर, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। जिस तरह से पिछले 12 मार्च को जो बीता है 12 मार्च, और जिस तरह से जनता को वोट जनता को नहीं देने के लिए मिला है, उससे जनता में भयानक आक्रोश है और इसका सूत सहित जवाब जनता इस 12 तारीख को लेगी और भारतीय जनता पार्टी की ये सीट थी। आपका नाम? दिनेश सोनी, रानीगंज विधानसभा को कन्वीनर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। फरीदपुर प्रखंड के जब्बरपले इलाके में 62 वर्षीय निर्मल मंडल नामक व्यक्ति की स्वास्थ्य साथी कार्ड के बावजूद इलाज नहीं मिलने पर हुई मौत की घटना सुनकर रविवार देर संध्या भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल चुनाव प्रचार के बाद मृतक के परिवार से मुलाकात की एवं उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। अग्निमित्रा पाल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की स्वास्थ्य साथी कार्ड होने के बावजूद बिना इलाज से लोगों की मौतें हो रही हैं, जिसका उदाहरण आज दुर्गापुर में देखा गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ नीले और सफेद रंग रंगने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैडम छाड़ा केमन पाচ্ছেন? ভীষণ ভালো সারা, মানুষ সুস্থ এবং দুহাত তুলে মানুষ আশীর্বাদ করছে। খুবই ভালো সারা। আপনাদের
প্রাক্তন বিধায়ক পাণ্ডবেশ্বরের এবং মেয়র, তিনি এলেই ক্ষোভের মুখে পড়ছেন এলাকায়, কি বলবেন? কে ক্ষোভের মুখে বলছে? জিতেন্দ্র তেওয়ারি। এগুলো সব তৃণমূলের মানে নোংরামি যাকে বলে আর কি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে যাচ্ছে সেইখানে ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ দেখানো হচ্ছে। আজকে 12টা মানুষকে বাকটুইতে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। ওইদিকে মালদাতে মেলা থেকে বাচ্চা মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করলো। আরেক ছোট বাচ্চা মেয়ের মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে আরজিকর হাসপাতালে। আর এইগুলো ওদের হচ্ছে মানে কি বলবো, নোংরামি তৃণমূলের। নিজেদের লোককে দিয়ে দেখানো যে তারা মানে ওটা সাধারণ মানুষের ফিলিংস না, ওটা হচ্ছে তৃণমূলের কিছু কর্মী দাঁড় করিয়ে ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ দেখানো। আজকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ছিল তার সত্ত্বেও একটি মানুষ মারা গেল। ঘন্টানা 20 ঘন্টা ধরে তার ছেলে তাকে নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরলো। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে কত কথা বলছে, বিরাট একটা কাজ করেছে। আজকে কেন্দ্র সরকারে আয়ুষ্মান ভারত ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, এখানে 5 লক্ষ টাকা করে মানুষ পাবে। যেখানে আজকে ভেলোরে যান, কর্ণাটক যান, চেন্নাই যান, যেখানে খুশি যান সেখানেই হাসপাতালে আপনি সার্ভিস পাবেন। আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেওয়া হচ্ছে না। আজকে সনকাতে গেছে, ফিরিয়ে দিয়েছে। আজকে কি গৌরী দেবী সেখানে ফিরিয়ে দিয়েছে। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি কেমন কার্ড বানিয়েছেন? আপনি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেখিয়ে আপনি ভোট কিনছেন, আর সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেখিয়ে চিকিৎসা পাচ্ছে না। একটা সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে মানুষ যার মানে চোট লাগলো, সে 14 ঘন্টার মধ্যে সে মারা গেল চিকিৎসা না পেয়ে। আর আপনি বলেন যে আপনি কি কি কাজ করছেন পাবলিকের জন্য। এই তো হচ্ছে অবস্থা। কোনো কাজ হচ্ছে এখানে? মানুষ মারার কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ হচ্ছে? শুধু টাকা পয়সার লেনদেন, কয়লার হিসেব, গরু পাচারের হিসেব, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, এইসবই তো চলছে। আর শুধু দিখাওয়া। তো দেখলেন পাণ্ডবেশ্বর, আজকে ওনার বাড়িতে আমি যাব। একটা জলজান্ত তত্তাজা মানুষ শুধু সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে তার চিকিৎসা হলো না। শুধু সাদা নীল বাড়ি করলেই হবে? দিদি একটা কথা, মিঠুন চক্রবর্তী আপনার একটা ভাইরাল হয়েছে যে প্রচারের ব্যাপারে, সেটা নিয়ে কুণাল ঘোষ বলেছে জল ঢোড়া সাপ মিঠুন চক্রবর্তী। কুণাল ঘোষ বলছে। কুণাল ঘোষের এই পশ্চিমবঙ্গে কেন কোথাও কোনো ক্রেডিবিলিটি নেই। যে মানুষটি জেলের ভেতর থেকে বলে যে সারদা কাণ্ডে সব থেকে বেশি যদি কেউ বেনিফিট পেয়ে থাকে সেটা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আর তারপর জেল থেকে বেরিয়ে উনি এখন দিদির তোষামত করছেন। ওনার কথায় তো আমাকে রিপ্লাই দিতে হবে। তাও মাননীয় মিঠুন চক্রবর্তীর বিষয়ে, যে মানুষটা শুধু বাংলার সন্তান নয়, সে সারা পৃথিবীর মানুষ তাকে চেনে। তার কাজের জন্যই শুধু নয়, তার মানুষের সেবার জন্য। আজকে মিঠুন চক্রবর্তী এমন একজন মানুষ যে চুপচাপ মানুষের সেবা করে গেছে। সুতরাং আমাদের কুণাল ঘোষ মহাশয়ের কথার উত্তর দেওয়া সেই রুচিটুকু আমার নেই। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाजपा चाहे जितना भी आरोप अनुव्रत मंडल पर लगा ले, लेकिन पार्टी को जीत दिलाने के लिए वो लगातार टीएमसी की कर्मी सभा करते दिखाई पड़ रहे हैं। रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित आरके होटल में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में चुनाव प्रचार के साथ ही उन्होंने कर्मी सभा भी की। कर्मी सभा के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी नेत्री भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी করেছে। আর মামাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সে কিন্তু যা বলে তা করে। সে মিথ্যা কথা বলে না, সে মিথ্যা কথা জানে না। আজকে অস্বীকার করতে পারে না। মমতা ব্যানার্জি ইলেকশনে বলেছিল যে আমি লক্ষ্মী ভান্ডার দেবো, আপনাদের দেয় নেন। কেউ অস্বীকার করতে পারবেন মহিলারা, কেউ বলবেন যে পায় নাই। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু হয় না। এরকম মুখ্যমন্ত্রী দেখা যায় না। বাড়ি ওর বীরভূম, বাপের বাড়িও বীরভূম, মায়ের বাড়িও বীরভূম। কোনো অহংকার নাই, কোনো গিদের নাই। সাধারণ বাড়ির মেয়ে, ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে কত দুটো কথা বলে বলুন তো? এটা কি বলা সাজে যে মমতা ব্যানার্জি বেগম? এটা কি বলা যায়? কিন্তু ওরা অনেক কিছু বলে। মমতা ব্যানার্জি মানুষের প্রতি কোনো হিংসা নাই, মানুষের প্রতি কোনো রাগ নাই।
মমতা ব্যানার্জি বাংলার জন্য অনেক উন্নয়ন করতে চায়, বাংলার মানুষের জন্য করতে চায়, বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের জন্য করতে চায়, বাংলা দিন মজুরের জন্য করতে চায়, বাংলা বেকার ছেলে মেয়ের জন্য করতে চায়। মমতা ব্যানার্জি, আজকে মমতা ব্যানার্জি না থাকলে বাংলাটা শেষ হয়ে যেত। আজকে শিক্ষা কোন জায়গায় মমতা ব্যানার্জি নিয়ে গেছে, এটা কি অস্বীকার করা যায়? আজকে শিক্ষাকে মমতা ব্যানার্জি কোথায় নিয়ে গেল? আজকে নতুন স্বীকার করবেন না। আজকে হসপিটাল স্বাস্থ্য কোন জায়গায় নিয়ে গেল? আমরা দেখবেন না তাকে জায়গায় স্বাস্থ্যকে নিয়ে গেল। এখন তো ডাক্তারখানাতে হসপিটালে পয়সা লাগে না, বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়। কার দান? মমতা ব্যানার্জির দান। তাই আসানসোলের শিল্প অঞ্চল বাঁচাতে গেলে শত্রুঘ্ন সিনহাকে চাই। আমরা কথা দিতেন তো, ভয় পাবেন না তো, ভোট দেবেন তো, সাহস আছে, সাহস আছে, ছুটবেন না তো, ছুটবেন না তো, হিম্মত আছে, পারবেন, লড়তে পারবেন, ভোট দেবেন তো। খেলা হবে, খেলা হবে, বারবার খেলা হবে, এবারও খেলাতে হারবো না। আসানসোলের লোকসভার খেলাতে ব্যাপক জয় করব, মনের জোর আছে। আমি ছেড়ে দিচ্ছি একটা কারণ। विधानसभा चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जो लक्ष्मी भंडार और कई योजनाओं का वादा किया था वो सभी पूरा किया है। एक भी महिला इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि उन्हें लक्ष्मी भंडार के रुपए नहीं मिले हैं। ममता बनर्जी साधारण परिवार में जन्मी है, साधारण ही उनकी वेशभूषा है। ऐसी नेत्री बहुत कम ही देखने को मिलती है। अनुव्रत मंडल ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी एक के बाद एक कई तोप दागे। উঠতে পারে না, সে আগে থেকে স্বপ্ন দেখে, খেলার আগেই সে হেরে গেছে, সে আবার লড়বে কি করে? ওর যদি এই কথা হয় তো লড়তে জানে না, খেলার আগে হেরে গেছে। আরে ভাই, আসানসোল শিল্প অঞ্চলের মানুষ, রানীগঞ্জের মানুষ ভোট দেবে, মমতা ব্যানার্জিকে দেখে ভোট দেবে। মমতা ব্যানার্জিকে দেখে যদি কেউ ভোট না দেয় সে ভুল কাজ করবে। দুবার হেরেছে, মলয় ঘটক হেরেছে, 2 থেকে 2.5 লক্ষ ভোটে জিতবো। একটা কথা, আমার এই বিধানসভায় আমি জিতেছি 3 থেকে 3.5 ভোটে, এবার আমি 25 থেকে 30,000 ভোটে এই বিধানসভায় জিতবো, মিলিয়ে গেল। আমরা মারামারি করতে আসিনি, আমরা খেলতে এসেছি, আমরা খেলবো, আমরা মারামারি করতে আসি না। ও খেলা জানে না বলে এটা বলছে, আমরা বল কাটিয়ে ফ্যান্টাস্টিক ভাবে গোল দিয়ে দেবো। ও কি বলছে, আমি ছাগলে কি বলছে, পাগলে কি খায়, ছাগলে কি আনে, কথা আছে না, ও ব্যাপারে জবাব দিতে রাজি নয়। রানীগঞ্জের লোকরা জানে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। हिंदू संप्रदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक रामनवमी की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुओं में इस त्योहार को लेकर अलग ही उत्साह और आनंद रहता है। रामनवमी की पूजा पूरे 9 दिनों तक की जाती है। हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है और हर एक दिन की अलग अलग मान्यता और कहानी है। त्योहार के नाम के मुताबिक रामनवमी यानी कि 9 मतलब 9वां दिन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन काफी धूमधाम और अनुष्ठान के साथ पूजा की जाती है। इसी क्रम में रानीगंज का विश्व हिंदू परिषद, जो प्रत्येक वर्ष नवमी के दिन माता के लिए एक विशाल शोभा यात्रा निकालती है, जिसकी तैयारियां काफी दिन पहले से ही की जाती है। सभी को शोभा यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए शोभा यात्रा के प्रचार के उद्देश्य से रविवार शाम से रानीगंज के कई इलाकों में भगवा रंग ओम अक्षर का झंडा लगाया गया। लोगों को शोभा यात्रा की जानकारी दी गई। इस अवसर पर आसनसोल जिला विश्व हिंदू परिषद के असिस्टेंट सेक्रेटरी तेज प्रताप सिंह ने कहा कि बीते 3 वर्षों के बाद पुनः इस बार जोर शोर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त उपस्थित रहेंगे। हम 30 से ज़्यादा कमेटी हम लोग का है।
कितना कमेटी? 30 से ज़्यादा कमेटी हम लोग का है। 30 से, अच्छा। तो पारा के हिसाब से लोग जहाँ जहाँ लगाते हैं अपना लगाते ही है। अब सेंट्रल कमेटी जो है पूरा बाजार से लेकर के NSB रोड तक झंडा लगाते हैं। उनका झंडा लगता है, बड़ा झंडा लगता है, जय श्री राम का, और बैनर लगता है। उसी के हिसाब से हम लोग जो आज 2-3 दिन से जो अपना बाजार में NSB रोड पर झंडा अपना लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे हम लोग झंडा लगा। अभी तक कितना एरिया में, शहर के कितना एरिया में लगा लिया अभी तक? बाजार मोटा मोटी कल तक फिनिश हो जाएगा हम लोग का। NSB रोड में भी हम लोग का लड़का सब है लगा हुआ है, तो सुबह तक वहाँ पर लगाएगा, लगा करके ही आएगा। आपका नाम परिचय बोलिए। हमारा नाम तेज प्रताप सिंह, आसनसोल विष्णु परिषद जिला, असिस्टेंट सेक्रेटरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में घर घर प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नेता व समर्थक आमने सामने होने से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला गांव के बूथ 99 और 100 में घर घर जाकर भाजपा कर्मियों और विधायकों ने मतदाताओं से भाजपा की अग्निमित्रा पाल को वोट देने की अपील की थी। तभी वहां तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और नेता आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कुछ देर के लिए तनाव बढ़ गया। उसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। घर घर चुनाव प्रचार में भाजपा के शालतोड़ा विधायक चंदना बावरी, भाजपा के खानकुल विधायक सुशांत घोष और स्थानीय भाजपा नेता पिनाकी मिश्रा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के खानकुल विधायक सुशांत घोष ने कहा कि हमारे घर घर प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनके खिलाफ अश्लील भाषा और नारे लगाए और हमारे अभियान में बाधा डाली एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। চলছে আপনারা জানেন যে উপনির্বাচন আসানসোল লোকসভার, সেই জন্য আমাদের প্রচার চলছে। তো আজকে আমরা এই 100 নম্বর বুথে 100 নম্বর বুথে আমাদের ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিং ছিল। আমিই ছিলাম, সেই সঙ্গে আমাদের আরেক বিধায়িকা চন্দনাদিও ছিল। তো আমরা যখন প্রচার করছিলাম, তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন দুষ্কৃতী তারা পিছন দিক থেকে বারবার বাধার সৃষ্টি করে, বিভিন্ন রকম স্লোগান দিতে থাকে। আমরা একটা কথাই বলতে চাই, তৃণমূল কংগ্রেস আজকে এত ভয় পেয়ে গেছে কেন? মমতা দিদি বলছে তো আমরা এমনিই জিতবো, বিহারী বাবুকে নিয়ে আসছি, আমরা এমনিই জিতে যাব, তাহলে এত ভয় কিসের? আজকে যখন আমরা ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিংয়ে নেমেছি, বাড়ি বাড়ি জনসম্পর্ক অভিযানে নেমেছি, তখন এরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের সাথে মহিলা রয়েছে, মহিলা কার্যকর্তা রয়েছে, তাদেরকে খারাপ ভাষা ব্যবহার করছে। আমাদের বিধায়িকা চন্দনাদি রয়েছে, ওনার উদ্দেশ্যও খারাপ কথা বলছে। কেন? একজন রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওনার ভাই ভাইপোরা এই ধরনের বাজে আচরণ করবে, এটাকে মেনে নেওয়া যায় না। আরেকটা কথা হচ্ছে, আপনারা সকলেই জানেন যে গত কয়েকদিন আগে বীরভূমে যে ঘটনা ঘটেছিল রামপুরহাটে, তার বিরুদ্ধে মানুষকে ভোট দিতে হবে। এটা যখন আমরা সাধারণ মানুষের কাছে বলছি, সেখানে আমার মনে হয় তৃণমূল কংগ্রেস ভয় পাচ্ছে যে তাদের জমি নিশ্চয়ই হারিয়ে যাচ্ছে, তারা এটাই ভয় পাচ্ছে, পায়ের মাটি সরে যাচ্ছে। তাই আমাদের লড়াই চলতে থাকবে, আমরা ময়দানে আছি। আপনাদের কি মনে হচ্ছে যে ইলেকশনে আসানসোল বিধানসভা জিতবো আমরা, আর আমরা জিতবো যখন এটা তৃণমূল কংগ্রেস বুঝতে পেরেছে, তখন আবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মোটামুটি কত ভোটের লিড হতে পারে? আমরা মিনিমাম এখানে যা কন্ডিশন আছে, প্রত্যেকটা জায়গায় সাধারণ মানুষের যে বার্তা পাচ্ছি, সাধারণ মানুষ যদি প্রত্যেকে ভোট দিতে পারে, প্রত্যেক ভোটারকে যদি নির্বাচন কমিশন তাদের ভোটটা সুনিশ্চিত করতে পারে, ভোটারদের ভোটটা সুনিশ্চিত করতে পারে, তাহলে মিনিমাম আমরা 3 লক্ষ ভোটে এই লোকসভায় জয়লাভ করব। আমার নাম সুশান্ত ঘোষ, খানাকুলের বিধায়ক, সেই সঙ্গে আমি রাজ্য যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক। वहीं इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस के नेता ओशित बावरी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस बहुला के 99 और 100 नंबर बूथ पर तय के अनुसार डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान चलाए जा रहे थे। तभी वहां भाजपा के लोग अचानक आ गए और तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार में बाधा डालने लगे, बेवजह स्लोगन डालने लगे एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমস্ত শাখা সংগঠনগুলো ছিলাম, ছাত্র যুব ছিল, মহিলা ছিল, এবং এটা হচ্ছে আমাদের 99 নম্বর বুথ। আমরা সকাল থেকে একটা কর্মসূচি করে রেখেছিলাম আমাদের ইয়েতে, উইদাউট মাইকে, যেহেতু আমরা মাইকের পারমিশন পাই না।
আমরা যখন ডোর টু ডোর বেরোই তখন দেখি ওদের একটা গাড়ি আসে এবং বাইরের কি যেন কি বাউরি একটা এসেছিল, চন্দনা বাউরি বাঁকুড়া থেকে, আর কয়েকজন ছিল, সব বাইরের ছিল। আমাদের এখানে দুজন ছিল, আর একজন এই কী যেন নাম বলে ব্রাহ্মণপাড়া ছিল। তো আমাদের পেছু পেছু ওরা ঢোকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমরা সেটা হতে দিইনি। আমরা নিজেরা স্লোগান দিয়েছি, আমরা কারোর সঙ্গে কোনো ঝুট ঝামেলা কিছুতে নেই। ওরা নিজের প্রচার করছিল, আমরা নিজের প্রচার করছিল। তারপরে ওদের থেকে একটা আমাদের কাছে কমপ্লেন আসে যে আপনারা আমাদেরকে এই মুহূর্তে ছেড়ে দিন। আমাদেরকে বড়োবাবু বলে, থানায় আমাদের ফাঁড়ির বড়োবাবু বলে যে এই মুহূর্তে ছেড়ে দিন, আপনারা ওনাদেরকে অন্তত পক্ষে একটু প্রচার করতে দিন। তো আমরা কিন্তু ওদেরকে প্রচার করতে দিয়েছি এবং আমরা নিজের জায়গায় চলে এসেছি, এছাড়া আর বেশি কিছু না। তারপরে ওরা খাওয়া দাওয়া করেছে, আমাদের পাড়ার অতিথি খাবার খেতে এসেছে, অতিথি, সেখানে কোনো পার্টি হয় না, গেস্ট হয়ে খাবার খেয়েছে, যেই বাইরে বেরিয়েছে আমরা নিজের স্লোগান দিয়েছি, তারপর ওরা চলে গেছে, এইটুকু আর কি, অন্য কিছু না। ইলেকশনে 2 লক্ষ ভোটে একদম 2 লক্ষ ভোট ছাড়া কোনো এই আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র যেটা ওদের ছিল, আমরা তার থেকেও বেশি ভোটে জিতবো, কারণ মানুষের কাছে আমরা সাড়া পেয়েছি। অন্যান্যবারে ওরা ভোট কিনেছিল একদম পরিষ্কার, পরে আমাদের কাছে মানুষ এসেছে, বলেছে আমাদের ভুল হয়েছে, আমাদেরকে ভুল বুঝিয়েছিল, একদিনের পয়সা নিয়ে আমরা ভুল করেছি। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার সারা জীবন 500 টাকা 1000 টাকা আমাদের শিডিউল কাস্ট, ওবিসি, জেনারেল এরা যে পাচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে একবারে মহিলাদের প্রচুর সাড়াইতে দেখছে, মহিলারাই বেরিয়েছে সকাল থেকে, মহিলাদের উপরেই প্রচারটা সব কিছু হচ্ছে। আমাদের মহিলারা খুবই অ্যাক্টিভ এবং তারা এই প্রচারে এসছে, ওরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। আপনার পরিচয়? আপনার পরিচয় দাদা? আমার নাম হচ্ছে অসিত কুমার বাউরি, আমি মাদারের অঞ্চলের একজন নেতৃত্ব। ফেডারেশনের আছে আমাদের গৌরব, সবাই এখানে যুব আছে, এরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র যুব দুজনে আছে, মহিলারা আছে এখানে আমাদের, এরা আমাদের অঞ্চলের নেতৃত্ব, আমাদের সবাই রয়েছে এখানে। पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के प्याला काली मंदिर के विपरीत जीटी रोड किनारे ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने के दौरान चालक और उसके सहयोगी को मालिक ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जांच के दौरान इनके पास से 3 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मेन गेट स्थित मंजीत सिंह ऑक्सीजन सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर का व्यवसाय करते हैं। वो गैस सिलेंडरों को फिलिंग करने और उसे विभिन्न छोटे फैक्ट्रियों में भेजने के लिए पिकअप वैन में चालक की नियुक्ति की थी। पिछले कुछ दिनों से डिस्ट्रीब्यूटर का सिलेंडर के स्टॉक मिलाने पर सिलेंडर कम हो रहे थे। शक होने पर सोमवार डिस्ट्रीब्यूटर मंजीत सिंह और गगनदीप सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। मंजीत सिंह ने बताया कि मेरे अधीन काम करने वाला चालक अपने एक सहयोगी को लेकर कंपनी के 3 सिलेंडरों को कम कीमत में बेचने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान हम लोगों ने छापेमारी कर चालक और उसके सहयोगी को रंगे हाथों पकड़ लिया और 3 सिलेंडर भी बरामद किया है। वहीं सिलेंडर चोरी के आरोप में दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। অক্সিজেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসের ব্যবসা আছে। কোথায় কোথায় দাদা? মেন গেটে। আচ্ছা, রিঙ্কু ট্রেডার্সের নামে। তো আমরা গোয়েল থেকে মাল ফিলিং করাই আর সাপ্লাই করি বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে। এবারে এই আমাদের যে কাজ করতে একটা গাড়ি চালাতো আমার ড্রাইভার, আর হেল্পারটা নতুন 1.5 মাস হয়েছে, ড্রাইভারটাই রেখেছে। এবার রাখার পর প্রতিদিন দেখছি আমাদের সাইড থেকেও মাল শর্ট হচ্ছে, আর গোয়েল যেখানে মাল ভরাই সেখানে আমরা গুনতে করতে যাই, তো সেখানে আমাদের মাল শর্ট হয়। টোটাল 300-350 পিস মাল থাকে ওখানে, তো 2 পিস শর্ট আছে, কোনোদিন 4 পিস শর্ট আছে। আমরা নিজেই ভাবছি না, গোয়েলের ম্যানেজার সাহেবকেও বলতে না बढ़िया से गिनिए देखिए क्या है कैसे होगा, তো ওটা পাওয়া যাচ্ছিল। এবারে আজকে আমরা 10 দিন ধরে সকাল 4টে থেকে উঠে ফলো করছিলাম। আজকে রেড হ্যান্ডেড ধরেছি এখানে, ওরা মাল নিয়ে এসে বিক্রি করছে। পুলিশের হাতে তুলে 12,000 টাকা মালের দাম একটা সিলিন্ডারে, যেটা 3,000 টাকায় বিক্রি করছে। পুলিশের হাতে তুলে দিলেন? পুলিশের হাতে তুলে দিলাম। কজন ছিল দাদা? ওরা 2 জন ছিল। আপনার নাম? আমার নাম মনমিত সিং। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এখান থেকে প্ল্যান্ট থেকে মালগুলো বার করে মালগুলো বিক্রি করছিল। প্রায় 40টা কতদিন মালটা হাবিজ করা দেওয়া হয়। কোন প্ল্যান্ট থেকে দাদা? এটা আমাদের ডিপেলে মাল যাচ্ছিল ওখান থেকে, এবং গোয়েল থেকে আমরা ডিপিং করি, ওখান থেকেও মালগুলো মানে 40টা মাল যায় খালি, তো 40টা মালই ভর্তি আছে। ওখানে 42টা মাল করে 40টা মাল করে ভর্তি আসছিল। সেখান থেকে 2টো করে 3টো করে আমরা সব বেশি গেলাম এখানে, কি এটা কীভাবে করা যায়। তো আজকে এটা আমরা করতে পারলাম। হাতে নাতে ধরে ফেললেন? একদম হাতে ধরে ফেললাম। সোনু সিং তো ওখানকার মোস্ট ওয়ান্টেডের মতন আছে ওখানে। সাহেবরা আমাকে আগেও বলেছিলেন যে সোনু সিংকে আমার টার্গেটে আছে, আমি সাহেবকে ছবিতেও দেখিয়েছিলাম। কি চুরি করছিল এরা? এরা অক্সিজেন সিলিন্ডার চুরি করছিল। তো পুলিশের হাতে তুলে দিলেন? এটা পুলিশ হাতে তুলে দিলাম। কতটা মাল আমাদের প্রায় মোটামুটি 40টা মাল আমাদের হাবিজ আছে।
আপনার নাম? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। उच्च माध्यमिक परीक्षा के दूसरे दिन रानीगंज के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत अंजुमन हाई स्कूल में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को तृणमूल छात्र परिषद और तृणमूल कांग्रेस युवा की तरफ से मिनरल वाटर, मास्क और पेन दिए गए एवं साथ ही विद्यार्थियों को अच्छे से परीक्षा देने के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। तृणमूल कांग्रेस युवा नेता सुब्रत दास। आज আপনারা রানীগঞ্জ अंजुमन हाई স্কুলের সামনে কি কর্মসূচি রেখেছেন? আজকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে 89 নম্বর ওয়ার্ডে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে আমাদের ছাত্র যুব দাদার কাউন্সিলর 89-এর মোজাম্মিল সাজাদা সবাই আমরা একত্রিত হয়ে আজকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জলের বোতল,
মিনারেল ওয়াটার এছাড়া পেন এবং মাস্ক বিতরণ করলাম, তাদেরকে উৎসাহিত করলাম যাতে পরীক্ষা ওদের সফল হয়। শুভকামনা ওদেরকে আমরা করছি। আমরা এরকম প্রোগ্রাম মাধ্যমিকও করেছিলাম, ফুড প্যাকেটারে যাবতীয় প্রোগ্রাম করেছিলাম এবং আগামী দিনও এই পরীক্ষা আমরা পরীক্ষার্থীদের এরকমভাবে ছাত্র পরিষদ সবসময় পাশে থাকবে, সাথে থাকবে। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरजू मुख्तार, सानू नंदे, विद्युत पांडे, चंदन प्रमोद आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों का उत्साह बढ़ाया और बेहतर परीक्षा परिणाम लाने के लिए सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। आगामी आसनसोल विधानसभा उपचुनाव के तहत भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल के समर्थन में सोमवार को सिया रोड 92 नंबर वार्ड इलाके में झारखंड के भाजपा युवा नेता इंदु शेखर मित्रा के नेतृत्व में भाजपा का लिफलेट लिए चुनाव प्रचार के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए गए जनहितकारी कार्यों का वर्णन करते हुए चुनाव में भाजपा की जीत के लिए लोगों से अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्य रूप से पूर्व पार्षद उम्मीदवार सुनीता कयाल, अरविंद सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे परिवार भैया एक नंबर बटन दबाना है। 12 तारीख 1 नंबर बटन। बिना डर का 12 तारीख 1 नंबर बटन होने रखबे। 1 नंबर 4 वोटर जरूर लेके जाइए। 12 तारीख को इलेक्शन है। 1 नंबर बटन कमल का फूल है और भगवा में बनाइए आज। हाँ थे तो सब लोग भैया सुबह 12 तारीख को 1 नंबर बटन दबाना है। आसनसोल को फिर से भगवा में बनाना है। 12 तारीख को इलेक्शन है। 1 नंबर बटन कमल का फूल सभी को लेके जो राम को लाए हो श्याम को लाएंगे। आपका एक वोट मिलती है। भैया नमस्ते। 12 तारीख को इलेक्शन है। 1 नंबर बटन पे कमल का फूल है, भगवा में बनाइए आसनसोल को सपोर्ट कीजिए। शादी में मोने रख में 12 तारीख को दीदी सवाल सवाल इलेक्शन है। 1 नंबर बटन दबाना है, भगवा में बनाना है। 4 वोटर साथ लेके जाइएगा। डोर टू डोर दुकान जाके अग्निमित्रा पाल जी के बारे में और भाजपा के आने वाले जो हमारा के लिए हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम तो बाहर से आए हुए हैं और जनता को ये समझा रहे हैं कि जो आपकी जो जैसे कुछ लोग जनता ने कहना है कि तेल की दाम बढ़ी हुई है। तेल की जो दाम है उससे
आसनसोल का नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो अभी तो तेल के दाम है, वो फिर यूक्रेन वाली लड़ाई खत्म होगी, वो दाम कम हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को देखा जा रहा है कि लीफलेट लेके मतलब बाजार में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, क्या क्या है उसमें, मतलब डिटेल्स क्या है? वो उसमें विशेष है कि आसनसोल को कैसे डेवलप करना है, आगे का प्लान है, उसके जो मैनिफेस्टो है भाजपा का, उसमें उल्लेख किया गया है। अच्छा, आपका नाम एवं क्या डेजिग्नेशन है आपका? मेरा इंदु शेखर मिश्रा हुआ, मैं झारखंड से हूँ। मतलब क्या डेजिग्नेशन है, मैंने क्या? वहाँ का मैं उपाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष। मतलब युवा का? नहीं, बीजेपी। बहुत परेशान है उन नीतियों से, तो हम उन्हें आश्वासन देने जा रहे थे कि भाजपा सरकार फिर से वो एक बार लाए और उस दुर्नीतियों से वो बच पाएंगे। किनका प्रचार में मतलब बात कर रहे थे? अग्निमित्रा पॉल जी के प्रचार का हम लोग प्रचार कर रहे हैं और मोदी जी का हाथ सख्त करने की सबसे अपील कर रहे हैं। लोग आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो इलेक्शन हुआ उनसे लोग डरे हुए हैं, वोट देने से डर रहे हैं। हम उन्हें आश्वासन दिला रहे हैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर है, तो उनकी सुरक्षा की पूरी ये रखी जाएगी। आपका नाम? सुनीता क्या? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आगामी उपचुनाव में भाजपा को भारी मतों से विजय बनाने और अग्निमित्रा पाल के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए रविवार सुबह को रानीगंज मंडल 1 के 90 नंबर वार्ड में कोलकाता के 50 नंबर वार्ड के पार्षद तथा JN रॉय हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर सेजल घोष ने चुनाव प्रचार किया। साथ ही इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा अध्यक्ष राजेश मंडल, कार्यक्रम प्रमुख देव कुमार बोस, देवजीत खाम, विनोद सिंह, सुकुमार राहुल, विवेक बावरी, अपूर्व हाजरा, अरविंद सिंह, रानीगंज मीडिया प्रभारी गोपाल पारिक मुख्य रूप से मौजूद रहे। যে দাঁড়িয়েছে হিন্দি সিনেমার নায়ক, সে রাজ্যের শুধু খামোশ খামোশ বলতে জানে আর কাজ করতে ভোট পাক, অন্য রাজ্যের লোক ভোট পাবে সে তো আবার সেখানে চলে যাবে, আর এখানে সে খালি দুবার খামোশ খামোশ করে যাবে। শত্রু নেবেন না মিত্র নেবেন আপনার? আমি এসছি অগ্নিমিত্রা পাল, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের হয়ে তার পক্ষ থেকে। আপনার মতো কি বাংলার মেয়ে আসানসোল প্রচার করছিলেন? আমরা 90 নম্বর ওয়ার্ড সজলদাকে পেয়েছি, সজলদাকে নিয়ে ডোর টু ডোর করছি। সজলদা যে প্রচার করতে এসেছেন কলকাতা আমাদের কাউন্সিলর আপনাদের, সেটা নিয়ে আপনি কি রেসপন্স পাচ্ছেন? আপনি এই তো দেখতেই পাচ্ছেন ভিড়টা, ঘর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে তো স্বাগত করছে, তার সাথে সাথে আমাদের প্রার্থীকে জেতাবার জন্য তারা খালি সময়ের অপেক্ষা করছে কখন 12 তারিখ আসবে, ভোট লুটের বিরুদ্ধে ওরা নিজের ভোটটা স্বাধীনভাবে দিতে পারবে। আর শত্রুঘ্ন সিনহা আর্টিস্ট হবে একটা রেসপন্স পাচ্ছে, সেই জন্য আপনি কি বলতে চাইছেন? শত্রুঘ্ন সিনহা এসেছেন, তিনি সব বিষয়ে যেমন সবাইকে বলছেন খামোশ খামোশ করে দেবো, ধরো একটু আগে বললেন, তেমনি কাজ করতে গেলে, কাজ চাইতে গেলে তাকে তো পাওয়া যাবে না। अरे वो अपना जगह से जो 2 लाख वोट से हारा है, जो अपना जगह से जीत नहीं सकता है, ऐसा फेंका हुआ कूड़ा को काहे इधर भेज दिया दीदी ने? ये जो 2.5 लाख वोट से बोल हम लोग जीतेंगे, इसके लिए क्या बोलना चाहिए? अरे वो पागल बहुत कुछ बकता रहता है, पागल का बात सुनने से कौन आता है? आप बोलो ना, आप भरोसा मानते हो कि 2.5 लाख वोट से जीतेगा? जीतेगा ही नहीं, हारेगा कम से कम 1 लाख वोट से। দাদা আপনার নামটা? আমার নাম সজল ঘোষ। আচ্ছা, মিঠুন চক্রবর্তী নিয়ে কাল শত্রুঘ্ন সিনহা কোবরা ম্যান বলে আখ্যা দিয়েছেন, কি বলবেন? तो उसको क्या डकैत बोलेगा और क्या बोलेगा? शत्रुघ्न सिन्हा तो लाइफ में कभी हीरो का रोल किया ही नहीं, वो तो डकैत का रोल किया है, उसको डकैत बोलेगा? एक फिल्म स्टार होके दूसरा फिल्म स्टार को अपना जो कैरेक्टर है, फिल्मी कैरेक्टर है, उसको अगर वो टोन करता है तो वो अपना बिरादरी का भी नहीं है, ये समझ में आता है। तो अपना हमारा क्या होगा, आसनसोल का क्या होगा? वो तो पहले बीजेपी में था, उसके बाद कांग्रेस, फिर तृणमूल, आपको क्या लग रहा है? इसके बाद आप में जाने वाले हैं, इस चुनाव के बाद ये आप में जाएगा, पक्का है, मिला लेना इस बात को। একটাই অপশন আছে आप। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीति सरगर्मी तेज होती जा रही है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा की तरफ से खड़ी उम्मीदवार के फ्लैक्स फाड़ने की घटना ने जामुड़िया ग्रामीण इलाका के तपसी ग्राम पंचायत अंतर्गत कुनुस्तुड़िया कोलियरी इलाके में खलबली मचा दी है। सोमवार सुबह बीजेपी पार्टी कार्यालय के सामने भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल के समर्थन में लगाए गए फ्लैक्स फटे हुए देखे गए। भाजपा कर्मियों का कहना है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने घिनौने कारनामे को अंजाम दिया है।
सोमवार सुबह इस घटना की खबर जामुड़िया थाना के केंदाफाड़ी पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ने फटे हुए फ्लैक्स को बरामद कर ले गई। स्थानीय बीजेपी नेता राजू मंडल का कहना है कि विगत रविवार मालदा उत्तर के भाजपा सांसद खगेन मुर्मू इलाके के अधिकांश घरों में घूम घूम कर चुनाव प्रचार किए थे, जहां स्थानीय लोगों का उन्हें समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है। इसे देखते हुए ही तृणमूल समर्थक इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। কলিয়ারিতে কিছুদিন আগে ব্যানার লাগিয়েছিলাম অগ্নিমিত্রা পালের সমর্থনে, তো সেই ব্যানার লাগানো ছিল। গতকাল আমাদের কুনুস্তুরিয়া কলিয়ারি এবং তপসি অঞ্চলে কালকে মালদার উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু এসেছিলেন ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিং করতে। তো উনি এসেছিলেন এবং মানুষের জনগণের সাড়া এত দিয়েছে যে ওই জনগণের সাড়া দেখে ভয় পেয়ে আশা করছি যে তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই কাজ ব্যানার ছেড়ার কাজটা করেছে। তো এই বিষয়ে আপনারা পুলিশকে জানিয়েছেন? আমরা পুলিশকে ইনফরমেশন দিয়েছিলাম, তো পুলিশের এমনি প্রাথমিক ইনফরমেশন দেওয়ার ভিত্তিতে পুলিশ এসেছিল, এসে পুরো ফ্ল্যাক্সগুলো খুলে নিয়ে যায় এবং আমাদের যে প্রার্থী আছেন অগ্নিমিত্রা পালদি তাকেও আমি ব্যাপারটা জানিয়েছি, তিনিও ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। এই মুহূর্তে কি এই নিয়ে আমাদের উচ্চ নেতৃত্বে যা বলবেন সেটাই আমাকে করতে হবে। আপনার নামটা? আমার नाम राजू मंडल। वहीं दूसरी तरफ इस विषय पर स्थानीय तृणमूल नेता राजू मुखर्जी का कहना है कि बीजेपी की आपसी गुटबाजी का ये नतीजा है। बेवजह टीएमसी पार्टी पर इल्जाम लगाया जा रहा है। দেখুন, যেটা ওরা অভিযোগ করছে ওদের পোস্টার ছেড়ার ব্যাপারে, সেটা পুরোপুরি মিথ্যে অভিযোগ। কারণ ওদের ব্যানার লাগানো পোস্টার লাগানো লোকেই নেই, প্রচারে তো দূরের কথা। ওরা তো কালকে আমি দেখলাম খগেন মুর্মু এসেছিল মালদার এমপি, তো কুনুসুরিয়া কলিয়ারির 5টা লোকও ছিল না, 50টা লোক বাইরে থেকে ওরা ভাড়া করে নিয়ে এসে কিনা লোক জড়ো করছে। ওরা এটা মিডিয়ায় আসার জন্য, পাবলিসিটির জন্য এগুলো করছে। এগুলো সরাসরি বেবুনিয়াদ আমাদের উপর আরোপ লাগাচ্ছে, এটার কোনো মানে হয় না। আমরা দিদি যেভাবে উন্নয়ন করেছে সে উন্নয়নকে সামনে রেখে আমরা ভোটের প্রচার করছি, বুথে বুথে প্রচার করছি, মানুষ ভালো রেসপন্স দিচ্ছে। আমরা বিধানসভা ইলেকশনে 823 ভোটে লিড করেছিলাম, এবারে আরও বেশি ভোটে আশা রাখছি, যেভাবে মানুষ আমাদেরকে সাড়া দিচ্ছে। তো আমি এইসব নিয়ে কিছু বলতে চাই না, কারণ ওদের ব্যানার পোস্টার লাগাবার লোক নেই, ওরা নিজেরাই লাগাচ্ছে, নিজেরাই ছিঁড়ছে প্রচারে আসার জন্য। আপনার পরিচয়? রাজু মুখার্জি, তপসি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल शीतला हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को सम्मानित किया गया एवं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एमडी पप्पू, एमडी सद्दाम, रुखसार खातून एवं काफ़ी संख्या में कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। हमारे आसनसोल के मेयर बाराबुनी के विधायक विधान उपाध्याय जी को हम लोग सम्मानित करने आए थे रमज़ान के मौके पे, और नवरात्र अभी चल रहा, इसीलिए हम लोग उनको सम्मानित करने आए। और काफ़ी लोगों के काम आने वाले इंसान हैं, इसीलिए हम लोग काफ़ी तादाद में यहाँ आ जाते, लेकिन कुछ कारण की वजह से रमज़ान का महीना है और नवरात्र भी चल रहा, इसी वजह से हम लोग 50-60 आदमी लेकर इनको सम्मानित किया। और इनसे हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि ये जो बोलेंगे वही करेंगे। आप आसनसोल शीतला हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी से। अच्छा, आप लोग का जो संगठन है उसको जो सरकारी सुविधा मिलना चाहिए सब मिल रहा है? हाँ, वो सरकारी सुविधा जो हम लोगों को एमएलए फंड से जो मिलता है वो मिलता है। आप लोग तो पहले बहुत सारा कार्यक्रम भी करवाते थे, जैसे भोजन वोजन चल रहा अभी भी हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम है, जैसे व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, स्केच, हेडफोन, और भी सालाना मतलब हम लोग 6-7-8 प्रोग्राम साल में करते ही रहते हैं। और काफ़ी माध्यम से जो आप लोग देखे भी होंगे हम लोग बराबर। आपका परिचय? मैं आसनसोल शीतला हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी का ट्रेजर हूँ। नाम? शहजादा सलीम पप्पू। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में सोमवार को एक महाजुलूस निकाला। ये जुलूस आसनसोल के आश्रम मोड़ से शुरू होकर जीटी रोड सिटी बस स्टैंड होते हुए गिरजा मोड़ के पास जाकर समाप्त हुआ। इस महाजुलूस का नेतृत्व राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के मेयर सह पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने किया। इस जुलूस में तृणमूल कांग्रेस के कई पार्षदों के अलावा हजारों की तादाद में तृणमूल कांग्रेस की महिला, पुरुष, युवा, छात्र और कार्यकर्ता शामिल थे। जुलूस के माध्यम से आम नागरिकों से तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा का उपचुनाव होगा। आगामी 12 तारीख যে আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচন, সেই উপনির্বাচন উপলক্ষে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আসানসোলের আশ্রম মোড় থেকে গির্জা মোড় পর্যন্ত মানুষের কাছে আবেদন রাখা হলো, নিজে যান 12 তারিখে সকাল সকাল জোড়াপুরে ভোট দিন। কে কে ছিল দাদা মিছিলে? সময় ছিল আমাদের মহারাজা ছিল, আমাদের সব কাউন্সিলররা ছিল, সব নেতৃত্ব যুব ছাত্র সবাই ছিল। এই আমাদের কাউন্সিলর সব কাছে আমি ইউতার লোক স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি। আজকে আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে আমাদের প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে ছাত্র যুব আমাদের যারা রয়েছেন কর্মীরা, তারা আজকে পথে নেমেছে এবং পথে মিছিল করে তারা মানুষের কাছে আবেদন করছেন যারা তারে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেন এবং বিজেপির মতন একটা সাম্প্রদায়িক দল, বিজেপির মতন একটা স্বৈরাচারী দল, যারা মানুষের জন্য নয় শুধুমাত্র আম্বানি আদানিদের জন্য যে দলটা কাজ করে, তাদেরকে আসানসোলের থেকে যাতে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে 2011 সালে যেভাবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল বিধানসভা নির্বাচনে, সেভাবেই আসানসোল থেকে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে যাতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করানো যায়, যাতে এখানে শত্রুঘ্ন সিনহা জিতে আসানসোলের নানান সমস্যাটা আগামী দিনে পার্লামেন্টে গিয়ে বলতে পারেন, পার্লামেন্টে আওয়াজ তুলতে পারেন, তার আওয়াজ যাতে পার্লামেন্ট পর্যন্ত পৌঁছায়, সেই জন্যই আজকে ছাত্র যুবরা রাজপথে নেমেছে। আজকে আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে আজকে আসন্ন 12 তারিখে নির্বাচনে ভোট দান করার জন্য আমাদের পদযাত্রা ছিল, মিছিল ছিল। এই মিছিলে আমাদের জেলার মন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয় ছিলেন, আমাদের জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধান উপাধ্যায় ছিলেন এবং জেলা তৃণমূলের সমস্ত ব্লকের প্রেসিডেন্টরা ছিলেন, আমাদের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টরা ছিলেন, আমাদের সমস্ত শাখা সংগঠনের প্রেসিডেন্টরা ছিলেন। কৌশিক মণ্ডল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।